बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज के इस सबक में इंशाअल्लाह हम मरफूआत पढ़ेंगे। मरफूआत यानी वो अस्मा जिसके ऊपर रफा आता हो, यानी पेश आता हो, उसको कहते हैं मरफू। उसकी 8 किस्में हैं। तो इंशाअल्लाह आज के सबक में हम मरफूआत पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसे जूम आउट करूंगा ताकि समझने में आसानी हो। और एक बात ये कहना था कि इस सबक में, बल्कि सारे असबाक में, सबक के बाद सवालात भी है। और सवालात के आखिर बात लेसन में, शुरू में तो नहीं है, लेकिन अक्सर असबाक के आखिर में सवालात भी है और उनके जवाबात भी है। कोशिश ये करें कि आप जवाब देखे बगैर सवालात पढ़कर आप अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम इबारत पढ़ेंगे। 12वां सबक। मरफूआत यानी वो अस्मा जिनका एराब रफा है, वो 8 है। नंबर 1 फाइल, नंबर 2 नायब फाइल, नंबर 3 मुब्तदा, नंबर 4 खबर, नंबर 5 हरूफ मुशब्बा बिलफेल की खबर, नंबर 6 अफ़आल नाक़िसा का इस्म, नंबर 7 मा और ला मुशाबे बलैसा का इस्म, नंबर 8 लाए नफी जिन्स की खबर। तो ये 7 अस्मा है जिनका एराब रफा है। अब यहां से आगे से तफसील बयान करें। सबसे पहले फाइल। फाइल किसको कहते हैं? फाइल वो इस्म है जिसकी तरफ फेल की निस्बत की गई हो और वो फेल उसी के जरिए वजूद में आया हो। जैसे खामा जैदुन, इस मिसाल में जैद फाइल है क्योंकि उसकी तरफ खड़े होने की निस्बत की गई है और खड़ा होना उसी के जरिए वजूद में आया है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है फाइल किसे कहते हैं। फाइल फाइल वो इस्म है जिसकी तरफ फेल की निस्बत की गई हो, जिसकी तरफ फेल की निस्बत की गई हो। जैसे मिसाल के तौर पर खामा जैदुन, खामा फेल है, जैदुन फाइल है। खामा के माने खड़ा होना। खड़ा होना ये किससे मंसूब किया गया है, किसकी तरफ मंसूब किया गया है? जैद की तरफ। यानी जैद ठहरा हुआ है, ठहरने की निस्बत जैद की तरफ है। तो इस वजह से फेल की निस्बत जिसकी तरफ की जाती है उसको फाइल कहते हैं। ठीक है। तो इसमें खामा जैदिन में जैद फाइल हुआ क्योंकि खामा की निस्बत जैद की तरफ की गई है, फेल की निस्बत जैद की तरफ की गई है और फेल भी उसी के जरिए वजूद में आया हो। ठहरना, खामा के माने है ठहरना, ये फेल, ये काम किसके जरिए से हो रहा? जैद के जरिए से। ठीक है, शायद बात समझ में आ गई। फाइल वो इस्म है जिसकी तरफ फेल की निस्बत की गई हो, एक चीज, और दूसरी चीज फेल उसी के जरिए वजूद में आया हो। जैसे खामा जैदुन, इस मिसाल में जैदुल फाइल है क्योंकि इसकी तरफ यानी जैद की तरफ खड़े होने की निस्बत की गई और खड़ा होना इसी के जरिए से वजूद में आया है। उसके बाद है कायदा। चंद कवायद यहाँ पे जिक्र किए गए हैं। कायदा, फाइल कभी जाहिर होता है जैसे खामा जैदुन और कभी जमीर होता है जैसे अकल तू, मैंने खाया। यहाँ पे एक बात ये बता रहे हैं, फाइल कभी कभार जाहिर होता है, जुमले में दिखाई देता है। जैसे देखिए खामा जैदुन, खामा फेल, जैदुन फाइल। ये फाइल जुमले में दिखाई दे रहा, जाहिर हो रहा, इस वजह से इसको कहते हैं जाहिर। ठीक। और एक कभी जमीर होता है, फाइल कभी जमीर होता है जैसे अकल तू, मैंने खाया। जमीर का मतलब है छुपा हुआ, पोशीदा। जैसे मिसाल दी गई है अकल तू, अकल तू जिसका तर्जुमा है मैंने खाया। अकेला फेल है, अना इसके अंदर फाइल है, अना, मैंने खाया। मैं का माना है अना।
تو جو انا ہے یہ اس فعل کے اندر پوشیدہ ہے، اس وجہ سے اس کو بولیں گے ضمیر. فاعل ہے لیکن ضمیر ہے. ایک ہوتا ہے فاعل ظاہر اور ایک ہوتا ہے فاعل ضمیر. فاعل ظاہر کی مثال قام زید میں زید فاعل ہے اور ظاہر ہے، اور اکلتو میں انا ضمیر پوشیدہ ہے. شاید آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے. اور ایک قاعدہ ہے، فاعل کبھی ضمیر بارز یعنی ظاہر ہوتا ہے جیسے اکلتو، اور کبھی ضمیر مستتر پوشیدہ ہوتا ہے جیسے ضربا میں فاعل ہوا ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے. یہاں پہ ایک قاعدہ سمجھا رہے ہیں ہم. ابھی اوپر کے قاعدے میں پڑھے فاعل کی دو قسمیں ہیں، کبھی فاعل ظاہر ہوتا ہے اور کبھی فاعل پوشیدہ یعنی ضمیر ہوتی ہے. فاعل ظاہر ہونے کی مثال ہم کو ابھی سمجھ میں آ چکی ہے، قام زید میں. اور فاعل ضمیر ہونے کی مثال اکلتو. اب یہاں پہ اس قاعدے میں یہ بتایا جا رہا ہے ضمیر کی بھی دو قسمیں ہیں. فاعل جب پوشیدہ ہو نا اس کو ضمیر کہتے ہیں. اس ضمیر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ضمیر بارز اور ایک ہے ضمیر مستتر. ضمیر بارز کا مطلب یہ ہے کہ ہو تو ضمیر لیکن کچھ ظاہر ہو، اور ایک ہے ضمیر مستتر. ضمیر مستتر کا مطلب ہے ضمیر ہی ہے لیکن کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا، بالکل پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. آپ مثال سے اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. جیسے دیکھیے اکلتو، اس کا اصل لفظ ہے اکلا، کھایا. جب آپ واحد متکلم کا صیغہ بنائے ہیں تو اس کو کہا جائے گا اکلتو. اکلا جا کے اکلتو ہو گیا. اس اکلتو کے اندر جو انا ضمیر پوشیدہ ہے نا، یہ تو اس کی طرف اشارہ کر رہا. یہ جو تو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا، تو یہ بظاہر پوشیدہ تو ہے لیکن اس تو کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہاں پہ انا ضمیر پوشیدہ ہے. تو ظاہر ہو رہا جو دلالت کر رہا انا ضمیر پر. ٹھیک. اور ایک مثال ہے دیکھیے ضربا، اس نے مارا. اس نے مارا اس کے اندر بھی ایک ضمیر ہے اور وہ ضمیر ہے ہوا، لیکن ہوا ضمیر کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی لفظ یہاں پہ موجود نہیں ہے. جیسے یہاں پہ انا کو ظاہر کرنے کے لیے تو ہے، یہاں پہ ہوا کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی حرف نہیں ہے. اس وجہ سے یہاں پہ یہ ہوگا ضمیر مستتر، بالکل چھپا ہوا ہے. اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے. ضربا کے معنی ہے اس نے مارا، اس ایک مرد نے مارا. تو ضربا کی اصل ذات را با ہی ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، لیکن ہوا ضمیر پوشیدہ کو بتانے کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے. اس وجہ سے یہاں پہ کہیں گے ضمیر مستتر، اور یہ ہے ضمیر بارز. اس کی اصل ہے اکلا، لیکن جب واحد متکلم کے لیے استعمال کریں گے اکل تو، یہ جو تو ہے یہ انا ضمیر پر دلالت کر رہا ہے. شاید بات سمجھ میں آ چکی ہے. اس کے بعد دیکھیے ایک اور قاعدہ ہے، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے. فاعل اس میں ظاہر ہو، ابھی ہم پڑھے تھے اس میں ظاہر یعنی موجود ہو، جملے میں موجود ہو. جب فاعل جملے میں موجود ہو تو فاعل چاہے واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو. واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، تینوں حالت میں فعل واحد ہی آئے گا. ایسا نہیں کہ فعل واحد ہو تو واحد لیکن تثنیہ ہو تو فعل بھی تثنیہ، اور فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع. نہیں، ایسا نہیں ہے. فاعل جب ظاہر ہو، واحد ہو تو فعل بھی واحد. فاعل ظاہر ہو، تثنیہ ہو تو فعل واحد ہی. فاعل ظاہر ہو، جمع ہو تو فعل واحد ہی ہوگا. جیسے آپ مثال میں دیکھ سکتے ہیں ضربا الرجل. ضربا کے معنی ہے مارا، رجل معنی آدمی، آدمی نے مارا. الرجل واحد ہے اور اس میں ظاہر ہے، فاعل ہے، اس میں ظاہر ہے، واحد ہے. ضربا فعل ہے
یہ واحد الرجل واحد ہے، ظاہر ہے، اس میں سے فعل بھی واحد لایا گیا. ضرب الرجلانی، دو آدمیوں نے مارا. ضرب فعل، الرجلانی فاعل. الرجلانی تسنیہ ہے، الرجلانی تسنیہ ہے، فاعل ہے، لیکن ظاہر ہے، اس وجہ سے فعل واحد ہی ہے. فعل واحد ہی ہے کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے اور تسنیہ ہے. ابھی ہم قاعدہ پڑھے تھے، فاعل اگر ظاہر ہو، تسنیہ ہو یا جمع ہو، فعل کو واحد ہی لائیں گے. تیسری مثال دیکھیں، ضرب الرجال، بہت سے آدمیوں نے مارا. ضرب فعل ہے، الرجال فاعل ہے. الرجال فاعل ہے لیکن جمع ہے، لیکن ظاہر ہے، اس وجہ سے فعل کو واحد ہی لایا گیا. دیکھیے تینوں میں بھی فعل واحد ہے، لیکن فاعل اس میں ظاہر ہے، ایک جگہ واحد ہے، دوسری جگہ تسنیہ ہے، تیسری جگہ جمع ہے. فاعل اس میں ظاہر ہو، واحد ہو، تسنیہ ہو یا جمع ہو، ہر حال میں فعل کو واحد ہی لایا جائے گا. ٹھیک ہے، بات شاید سمجھ میں آ چکی ہے. قاعدہ اور ایک قاعدہ بیان کریں، جب فاعل ضمیر ہو تو فعل فاعل کے مطابق ہوتا ہے، یعنی واحد کے لیے واحد، تسنیہ کے لیے تسنیہ اور جمع کے لیے جمع. اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی. اس سے پہلے جو قاعدہ ہم پڑھے تھے وہاں پہ فاعل اس میں ظاہر تھا، اور یہ جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں ہم، اس میں فاعل ضمیر ہے. فاعل ضمیر ہے، اور جب فاعل ضمیر ہو، واحد ہو، تو فعل واحد. فاعل جب ضمیر ہو لیکن تسنیہ ہو تو فعل بھی تسنیہ. فاعل جب ضمیر ہو، جمع ہو، تو فعل جمع لائیں گے. جیسے مثال دیکھیے، الرجل ضرب، آدمی اس نے مارا. الرجلان ضربا، دو آدمی ان دونوں نے مارا. الرجال ضربوا، وہ سب آدمیوں نے مارا. یہاں پہ دیکھیے ضربا، الرجل واحد ہے، ضربا فعل واحد ہے، ضربا تسنیہ ہے، ضربو جمع ہے. یہاں پہ ضربا میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، یہاں پہ ضربا میں ہما ضمیر ہے، اور ضربو میں ہم ہے. ٹھیک، بات شاید سمجھ میں آ چکی ہے. یہاں پہ ضربا فعل ہے، اور اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے نا وہ فاعل ہے. اس کے اندر جو ضربا میں ہوا ضمیر جو پوشیدہ ہے وہ فاعل ہے، جو ضمیر لوٹ رہی ہے الرجل مبتدا کی طرف. ٹھیک، بات سمجھ میں آئیے. فاعل یہاں پہ ضمیر ہے، اور ضمیر واحد ہے تو فعل بھی واحد. ضربا اس کے اندر فاعل ہما ہے، ضمیر ہے، وہ تسنیہ تو فعل بھی تسنیہ. ضربو اس کے اندر فاعل ہم ہے، اور ہم پوشیدہ ہے، ضمیر ہے، جب وہ جمع ہے تو فعل بھی جمع ہوگا. تو پھر یہ کیا ہے؟ الرجل، الرجلانی، الرجال، یہ کیا ہے؟ آگے دیکھیے آپ کو اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا. یہاں پہ ہے دیکھیے ترکیب. الرجل مبتدا ہوگا، ضربا فعل ہے جس کا فاعل پوشیدہ ہے اور وہ ہے ہوا. فعل اور فاعل مل کر، یہ جو ضربا کے اندر جو فاعل ہے وہ، اور یہ ضربا دونوں مل کر جملے فعلیہ بنتا ہے جو خبر کے طور پر آتا ہے. دیکھیے اور آسانی سے، الرجل مبتدا، ضرب فعل، ہوا ضمیر فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور جملے فعلیہ ہو کر خبر ہو رہی الرجل مبتدا کی. الرجل مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے اس میں خبریہ ہوا. شاید آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے جو خبر کے طور پر آتا ہے. یہاں پہ دیکھیے ایک مثال، الرجال ضربوا. اس تیسری صورت میں
अर्रिजालु ज़रबत भी कहा जा सकता है। यहाँ पे क्या है, अर्रिजालु ज़रबू है ना, इस तीसरी मिसाल में अर्रिजालु ज़रबत भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब फाइल जमा मुकस्सर की तरफ लौटने वाली जमीर हो तो फेल को जमा मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस दोनों तरह लाया जा सकता है। शायद आपको जमा मुकस्सर और जमा सालिम मालूम है। जमा सालिम वो जमा जिसमें वाहिद का वजन बाकी हो उसको जमा सालिम कहते हैं। जमा मुकस्सर वो जमा जिसमें वाहिद का वजन बाकी ना रहे, टूट जाए, उसको कहते हैं जमा मुकस्सर। यहाँ पे ये बताया जा रही बात, जब फाइल जमा मुकस्सर की तरफ लौटने वाली जमीर हो, जब फाइल जमा मुकस्सर की तरफ, ये ज़रबू के अंदर हुम जो जमीर है वो लौट रही है किसकी तरफ, अर्रिजालु की तरफ। और अर्रिजालु क्या है, जमा है लेकिन जमा मुकस्सर है। यहाँ पे वही बताना, देखिए, क्योंकि जब फाइल जमा मुकस्सर की तरफ लौटने वाली जमीर हो तो फेल को जमा मुजक्कर भी ला सकते हैं और वाहिद मुअन्नस भी ला सकते हैं। इस ज़रबू के अंदर जो हुम जमीर है ना, वो लौट रही है किसकी तरफ, अर्रिजालु की तरफ। और अर्रिजालु क्या है, अर्रिजालु जमा मुकस्सर है। तो ऐसी सूरत में बाद में फेल को चाहे जमा मुजक्कर लाए या वाहिद मुअन्नस लाए, दोनों तरह जायज है। अर्रिजालु ज़रबू ये भी कह सकते हैं, अर्रिजालु ज़रबत ये भी कह सकते हैं। ज़रबत के अंदर हिया ज़मीर है जो लौट रही है अर्रिजालु की तरफ। शायद बात समझ में आ चुकी है। चलिए, ये था आपका सबक, सबक नंबर 12। उसके बाद हम इंशाल्लाह सवालात पढ़ेंगे और सवालात के बाद जवाबात भी है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप खुद अपनी तरफ से सारे सवाल के जवाब लिखें, उसके बाद जवाबात देखें आप। ठीक, देखिए ये सवालात है। मरफूआत किसे कहते हैं, मरफूआत की कितनी किस्में हैं, मरफूआत की अक़साम के नाम बताइए, फाइल किसे कहते हैं, फाइल की कितनी किस्में हैं, जब फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल किस सेगे में आता है, अगर फाइल जमीर हो तो फेल किस सेगे में आता है, जमा मुकस्सर की जमीर के साथ फेल का सेगा क्या आता है, खामा जैदुन में फाइल कौन है। ये पूरे सवालात हैं। सबसे पहले आप हल करने की कोशिश करें, जवाबात लिखने की कोशिश करें, उसके बाद फिर जवाबात देखें जो आगे है। देखिए यहाँ पे है, देखिए जवाबात। मरफूआत किसे कहते हैं, जवाब वो अस्मा जिनका एराब रफा यानी पेश, या पेश है, देखिए यानी पेश होता है, मरफूआत कहलाते हैं। ये आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा किसी भी एग्जाम में, और आसानी से आप सवालात के जवाबात लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2, मरफूआत की कितने अक़साम है, जवाब मरफूआत की 8 अक़साम है। सवाल नंबर 3, मरफूआत की अक़साम के नाम बताइए, जवाब नंबर 1 फाइल, नंबर 2 नायब फाइल, मुब्तदा, खबर, हुरूफ मुशब्बा बिल की खबर, अफ़आल नाक़िसा का इस्म, मा और ला मुशाबह मा वला मुशाबह बलैसा का इस्म है। ये बिलफेल आ गया, मा वला मुशाबह बलैसा का इस्म शुरू में हम पढ़े थे। नंबर लाए नफी जिन्स की खबर, मा वला मुशाबह बलैसा, ये बिलफेल नहीं, शायद टाइपिंग में गलती हो चुकी है वो। यहाँ देखिए, उसके बाद सवाल नंबर 4, फाइल किसे कहते हैं, जवाब फाइल वो इसम जिसकी तरफ फेल की निस्बत की गई हो और जो फेल का फाइल हो, यानी जिसके जरिए वो अमल वाक़े हुआ हो, उसे फाइल कहते हैं। सवाल नंबर 5, फाइल की कितनी किस्में हैं, जवाब फाइल कभी जाहिर होता है, कभी जमीर बारिज होता है और कभी जमीर मुस्ततिर होता है। सवाल नंबर 6, जब फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल किस सेगे में आता है, जवाब फेल हमेशा मुफरद सेगे में आता है, खा फाइल वाहिद हो, तस्निया या जमा हो। सवाल नंबर 7, अगर फाइल जमीर हो तो फेल किस सेगे में आता है, जवाब फेल फाइल के मुताबिक आता है, यानी वाहिद के लिए वाहिद, तस्निया के लिए तस्निया, जमा के लिए जमा। सवाल नंबर 8, जमा मुकस्सर की जमीर के साथ फेल
का सेगा क्या आता है? जवाब, फेल जमा मुज़क्कर भी आ सकता है और वाहिद मुअन्नस भी आ सकता है। मिसाल, अर्रिजालु ज़रबू, अर्रिजालु ज़रबत। सवाल नंबर 9, क़ाम ज़ैदुन में फाइल कौन है? जवाब, ज़ैदुन फाइल है। सवाल नंबर 10, अकल तू में फाइल क्या है? जवाब, तू जमीर फाइल है जो मैं के लिए है, अना के लिए है, मैं। ठीक, शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। ये था सबक नंबर 12 आसान नहू का। ये आप अच्छी तरह अगर पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह नहू समझने में बहुत आसानी होगी। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप हर लेसन, हर सबक पढ़ें, उनके सवालात आप खुद हल करने की कोशिश करें। आप खुद हल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आपके समझने में आसानी होगी और इजाफा होगा। उसके बाद जवाबात देखें और फिर टैली करें, देखें कि आपने जो जवाबात लिखे हैं या ये जो जवाबात है वो दोनों बराबर है या नहीं है, या मेरे जवाबात में गलती है या आपके जवाबात में गलती है। और ये आप दूसरों तक भी शेयर करें जो आलिम कोर्स करने वाले हैं और जो आलिम कोर्स करने के ख्वाहिशमंद हैं, उन तक ये जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।